Dako ang pasalamat ni Barangay Kapitan Camilo Rupinta sa Barangay Diguan ngadto kang Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Minal nga usa ang iyang barangay nga nakaangkon og manindot nga health station nga ang pundo niini gikan sa panudanan sa buhatan ni Congressman Ando Minal. Ang maong barangay health station ang nagamit na kini karon human ang ceremonial turnover dito sa Barangay Pantaon duha na ka bulan ang milabay. Atol sa maong turnover, adunay pakapin kini nga mga medical apparatus sama sa BP apparatus, mga tambal nga sarang magamit sa katawhan sa barangay. Kaniya mo ang health station, bago lang nga taon na ang ceremonial turnover dito sa Pantaon. Dihapot si Congressman Sanso Fernando Waminal kay maning nagpandingan sa iyang uniform nga health station dito na ceremonial turnover sa Pantaon. O kani na turnover nga among health station nagamit na sa mga BSW o midwife o na kakakuan na po ang mga recipient diha na sila magka-center sa maong bagong health station. Nagamit lang murag almost 2 months na kapin paggamit nila sa moang bagong health station. Makatong modern din ang napag-turnover napoy pakapin ni congressman nga katong BP napoy tambal napoy mga ginagmay mga aparatos nga angayan nga priority nga magamit sa BSW. Si Barangay Kapitan Camilo Rupinta sa Barangay Diguan. Gawas sa gihatag ni Congressman Ando nga mga tambal, nag-counterpart usab ang barangay og mga tambal aron kuno galing anaay nagkinahanglan adunay magamit nga tambal. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bergaminto, muduyog sa ika-75 nga kasumaran sa pagka-jubileo sa Archdiocese sa Osamis, Danag sa Dakbayan.